إذا فيديو زيا كل أنت سمعنا بزحات سبات كنمهر لا إنا مغنياتو حدا حونا بلك بخمزي عينة أجاباب كاب كنتو بزح سلدي سلا استسرقه. Starting about 7 years ago, I started talking about something called brushing. That's where you receive a package you didn't order. Well, now brushing has a new wrinkle that's really, really dangerous. Package shows up, you don't know who it came from, you open it up and it's a pretty basic item that's shown up to you. And then there'll be a card in there saying, scan this QR code to see who sent you this gift. Well, let me tell you, that's a bad gift, because what you're doing when you scan that QR code is you're giving criminals a path into your phone to steal all your personal information. A package shows up, you don't know who it's from, leave that a mystery. كم سمعنايو زودي انتاي زبل زلو أبجزخا نسخة أوردر زي جبر كايو باكيج يمتأكا مالت أبجزخا نسخة زي جزا خايو نجاري متأكا مو أوشتي انتاي كم زلو نسخة أي تفلتونيخا أفتوشتي مسكفت كايو حانتي كاردي تسانحكا نزا خارد زيا نتو زلو كود ستريك نتو زلو سكان جبرو مو من كم سددلكا إذا جيفت زيا كم من مخانا ክትፈልጥ አይኻ ዝብል ኢንፎርሜሽን ኣለዋ ስለዚ ኣብዚያ ዘላታ ኣገዳሲት ነገር መን ከም ሰደልካ ክትፈልጥ ነዛ ካርድ እዚኣ እስካን እንድሕር ጌርካያ መን ከም ሰደልካ ዘይኮንካ ክትፈልጥ ነቶም ሰረቕቲ ኣፍትናትካ ውሽጢ ቴሌፎን ኣየትዮም ናትካ አይደንቲቲ ናትካ ኩሉ ነገራት ባንክ ኣካውንትኻ ኹን ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንኽሰርቁ ኢኻ ንስኻ መንገዲ ትኸፍተሎም ዘለኻ ኣብ ውሽጢ ሞባይልካ ስለዚ ንስኻትኩም ኦርደር ዘይገበርኩሞ ፓኬጅ ኣብ ገዛኹም ክመጻኩም ከሎ ከምዛ ዓይነት ከይከፈትና ዝኾነ ስካን ከይገበርና ክንጉሕፎ ጥራሕዩ ዘለና ወይ ድማ ንስኻ ዘይትፈልጦ ዌብሳይት እንድሕር ዳ መጺካ ናብዚ ሊንክ እዚ ከፊትካ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል እንተመጺካ ንስኻውን ነዚ መጸካ ዘሎ ሊንክ ከይትኸፍቶ ምኽንያቱ እቲ ንሳቶም ሰደድልካ ሊንክ ንስኻ ብኡ ጌርካ ጠዊካ ክትኣቱን ከለኻ ነዞም ሰረቕቲ እዚኦም መንገዲ ኢኻ ትኸፍተሎም ዘለኻ ናብ ሞባይልካ ሓደ መልእኽቲ ሰዲዶም ብኡ ጌሮም ናፍትናትካ ዘድልዮም ኢንፎርሜሽን ንኽሰርቁ ስለዚ በዛ መንገዲ እዚኣ ብዙሕ ነገራት ከይንኸስር ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ክትበጽሕ ሼር ላይክ ኮመንት ባዓቢኻ ፍሎው ኣብዝናተይ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ቲክቶክ ሰብስክራይብ ኣብ ዩቲዩብ ብዙሕ ዓይነት ሃናት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከመጸና ምስ እንደሊ ቻው